Hello guys, good morning, good morning. Ayan may dahon ng sugilas gayo. Ayan. Kinakain do to guys. Kukuha ko guys. Ayan, kainin ko guys. Ayan o guys, oo. Pait. Gamot sa nyo guys. Yung tatae. Yung tatae guys. Ito kainin nyo. Yung tatae guys. Yan. Ah? Ayan ang bunga niya guys. Ito. May bunga to guys. Pero hindi ko maabot yung bunga. Wala na. Yung bunga. Oh, Ayan. kuha na yung lamisa. Ayan bunga. Lamisa ba kuha? Ayan guys. Kumain ako guys kahit ang pait pala. Pakla.